Cara meninggalkan syahwat nafsunya sangat bergejolak. Gara-gara engkau ning Allah Ta'ala, anta indi, kamu ku anggap ba'du malaikati, bagian dari malaikat-malaikatku ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istimewa ayah anak tai, burung tai. Tapi dengan syarat ahli kinin alih meninggalkan syahwat lain sangat bergejolak gara-gara ini gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكان الأخلاق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ayah dohutuma saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parjolo sanoli tari matau tu sabda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na berbunyi laisa minna man lam yuwakkirul kibar wa yarhamus sigar. Bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk golongan nami ning nabinta isialak naso menghormati nato bang tobang dohot naso menyayangi danak daganak. Jadi onpe ayah rumah saudara saudara na perjolo na ita hormati ayahanda mudir Ma'had Mustafawiyah Purba Baru beserta keluarga, begitu juga semua guru-guru kita, masyayikh kita yang ada di Ponpes Mustafawiyah Purba Baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan keberkahannya, ilmu yang diberkahi dan generasi yang cemerlang untuk agama, dosa dan bangsa dari pesantren Mustafawiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Semua dijua ayah dohot umat sudena nami hormati, dohot dengan akta nami sayangi. Ayah dan umat saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah tatap ayah dan umat saudara taringot musayau taringot tu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Morning beliau hasadu ummati ma baina as-sittina was-sab'in. Parmulak ni umat ki antara ni umur 60 tu umur 70. Ara nabi dah bahatan tobang-tobang no. Tabatan tobang-tobang. Sementara itanya rap adong dan dakanak na puso-puso di bagas. Rap adong bujing-bujing di bagas.
alai umat alak na istimewa. Poso-poso dut bujing-bujing. Tapi ada syaratna. Syaratna dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mendokon ayyuha syabbu tariku syahwatahu li anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda, oleh bujing-bujing, oleh poso-poso, nara meninggalkan nafsunya gara-gara engkau ni Allah Ta'ala. Nara meninggalkan perjudian dia gara-gara engkau. Nara meninggalkan permabukan dia gara-gara engkau. Nara meninggalkan syahwat nafsunya sangat bergejolak gara-gara engkau ni Allah Ta'ala. Anta indi, kamu ku anggap ba'du malaikati, bagian dari malaikat-malaikatku ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istimewa ayah anak tai, burun tai. Tapi dengan syarat ahli kinin ra'ali meninggalkan syahwat ni lain sangat bergejolak gara-gara ni gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat pisau ni berarti bila tobang-tobang indah dong harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bila tobang-tobangan sangat dihargai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah dotu mak saudara sasulina jamaah ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjola sanali indah lupa kita puja syukurta, puji syukurta kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dong memilih kita sian bahatna makhluk di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ipilih kita ayah umat manusia. Ipilih Allah Ta'ala kita kaum manusia. Bahat makhluk di Allah Ta'ala ginjang dunia nam dipilih kita sebagai manusia. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptaan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Dipilih Allah kita ayah umat menjadi umat manusia di antara sudah makhluk ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya sangat godang. Ahsani taqwim, sebaik-baik rupa, sebaik-baik ciptaan. Buat pesan dia kita umat buat belum manis syukur kon. Buat belum pahit sote. Pahit talmis. Syukur kon Allah Ta'ala. So banding kon ma doit di rumah. Les dia bagaan umat. Asal pilihan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ayah umat dipilih Allah Ta'ala musaita sebagai sebaik-baik umat. Dipilih Allah Ta'ala ayah umat sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia. Di kalangan manusia nak nama dong pilihan ni, pilih Musa ita. Manusia pilihan. Ima asal menjadi manusia pilihan kita, harana nabi pilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai ita ayat umat gara-gara ni se. Kemuliaan Allah Ta'ala itu ayah gara-gara ni gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ayah mulia kita gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat sangat pantas berbahagia kita untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulia kita songkon gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marjuk niruah kita kejadian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asentong ngajak roa Nabi Musa sanoli ketika idaya kelebihan tak
Dibaca di kitab Taurat kelebihan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadian ni sebagai umatku ni Nabi Musa alaihi salam. Ni umat di Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ben istimewa na ida Nabi Musa alaihi salam keistimewaan tak sehingga terlintas di ruania sugari baya jadi yang menjadi umat di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sadoli ayah umat ketika idana keistimewaan tak perwana menjadi seorang kita. Seorang ayahon, seorang umat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang termasuk keistimewaan Nabi Musa alaihi salam, termasuk salah satu bahasa ida Nabi Musa alaihi salam ida umat di Muhammadon muda adong di bagasan nirwanta berniat mengkerjakan kebaikan baru dituliskan sada kebaikan. Ini pun saja berbeda. Apa naik kerjaan, dapat naik kerjaan. Naik pun saja dapat sugar dibayar adong pengku. Bersedekah mau tu anak yatim. Sugar dibayar adong pengku ubantu bagada anak langsung mampu sekolah. Sugar dibayar adong pengku. Padahal rumah musuh kami dah kalangi pembangunan nak. Tangkas dari rumah. Ayah Nabi umat Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lek idin Allah taala lebih cerita nikmat perbidagian terima. Onte bertambah dengan musim bidage, bertambah tangkas. Alhamdulillah. Jadi nomor niat saja dapat terlekin kebaikan ini tuliskan pahala. Apalagi kerajaan. Dilipatkan 10 kali lipat ila 70 dha'fin. Sampai 70 kali lipat. Mudah perwanta mengkerjakan kemaksiat terlintas di ruanta, get maksiat. Ini tulis kok. Anggo orat dia hati-hati tetapi indah pita dokon, indah pita kerajaan, indah tulis kok. Mudah terkerjaan kita wala'iyadu billah, ditulis kok sadar banyak. Jadi kebaikan berlipat ganda, keburukan hanya sadar banyak. Sadar kejahatan, sadar kejahatan. Tulisan catatan. Allah termasuk keistimewaan di umat Muhammad sehingga perlu Nabi Musa alaihi salam menjadi seorang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ita ayah umat sangat pantas berbahagia dengan kini untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pabahar salawat tu beliau, pabahar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi umat Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu adalah pilihan di antara pilihan ni makhluk ni Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi apa dua ayah umat iman akin kita bahas salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun samping napa bahas salawatan kita, jadi dengan ukuran napa bahas salawatan. Saya 10 sahabat bahatna. Ono jadi dia mana sahabat bahatna? Dah terbahas ber. Dah terbatas. Dalam batas itu, berarti ber 10 lebih bahat ni. Tema 10 terpod. Alah.
20 meter pelek, meter kilo. Mabahat di sini. Di dalam kitab Marukil Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menukil sian Syekh Al-Wanai. Syekh Al-Wanai bahasa sekurang napa bahat ko. Sekurang-kurang napa bahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauling beliau sekurang-kurang napa bahat salawat 300 harian 300 borgin. Karena sekurang-kurang napa bahat kon, berarti 200 lebih dari bahat warna. Tapi jawab pada 300 harian 300 borgin, termasuk melaknai napa bahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah hormat saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alaq napa bahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indai padiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam bacaan kita harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai siang dunia. So Nabi kita bagi dibahas para datang, kita harapkan syafaat Nabi mulai dunia terlebih-lebih dari naparpudi. Sendiri pada dia naparpudi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mulai Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmi idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa man fil ardi jami'an wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Digambarkan Allah Ta'ala ayahuma hari kiamati sundia yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Dia malangitan ayahuma mencair sungan cairan ditimbaka. Wal jibalu kal-'ihn. Gunung-gunungan wa beritatat gunung Sorik Marapian maka orang madai balik dia pesongan kal-'ihn seperti debu yang berterbangan, bulu yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, indah masih pangkulingan dengan akrab. Sendia akrab kita umat di dunia indah masih heron tungkinai wapina bestian maitalala tidak besti besti ni kalai konon rasanari Rabtu jaya Rabtu julu Beda marsa kibat dotia marsa Ima besti ima Ini bersih herawat Tu pengajian Rabtu pengajian Ini bersih herawat betul kinai Asal marsi paidaan kalilangan, marsi paidaan, marsi tatapan, marsi lambungan. Yubassirunahum marsi tatapan. Namun yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi banihi. Karena anak-anak nomor dosa di saat ini
merencana doya, berkeinginan doya, adso itebus ia dosa-dosa nian bo pada hari na sangat dahsyat. Isi bini tebusan nak wa sahibatihi wa akhihi. Itebusi ada gurunya sangat ologi rohania. Dia suka ada berungkang tu neraka kuasa pun tu saru wow. Ini perkayau ni. Dia suka ni elak lagi tu neraka asal pun tu saru wow. Yaftadi min yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Anak burung naik kujar-kujar salokna di dunia. So dia sudah pecinta naik. Dia tu neraka ya asal kau selamat tahu. Anak ni terperkaya ni baru dan berlasnya hari ngata raso. Memperjuangkan anak tinggal sembahyang padir sukuni asal pun dapat eteng jangan apa tertebusi panganan dia lain. Ipi tongkin naik biar masuk neraka alaysa pun tusaruwa. Wa sahibatihi wa akhihi, istri dan saudaranya sudah rentai pitong kinai dia kuntu neraka ya asal kuntu saruwa. Wa fasilatihi allati tu'wi kum kahangginia si sulkutnya dia sulit masuk neraka asal kun salamata. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan dia sudah lakon masuk neraka sulit asal kun selamat ya. Ben hebat na ben ancitna. Na ancit mana suada ancitan depe sedulur mak. Na pir mana suada piran depe sedulur. Na pait mana suada ai paitan depe sedulur. Makan gue pepet di dunia tahun kon sugar kon. Ulang koke merdeka roh. MR. Napait mana suada mak paitan depe sedulur. Sugar kon. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alat-alat nasabari pahalanya lain. Bahasa sanar warna unlimited, tanpa batas. Pahala yang nasabar rumah ayah ini orang batasnya. Pahala 1 juta, 2 juta pahala, 1 triliun pahala, 1000 triliun pahala. Ini dong angkona bighairi hisab. Balasan ni si alat-alat nasabar. Atau gara-gara ni HP do. Rela ni baru ME KHA tambah gara-gara ni kulkas nyala do. Berkulkas galak maton dikia. Rela mi ME KHA tambah sobat kita rumah. Ulang kita rada di kulkas sudah rapat. Di kulkas milasan, di kulkas mosok. Ide masuk kena ini son. Ide lo. Ya rapat mungkin lah. Jadi sobat kita ya. Sobat kita mau. Jadi dia pun mungkin sudah alak sedunia masuk neraka asal salah nanti ya. Suni ma ancit dah ya huma. Namun mu dengan Allah Ta'ala kalla indah bisa-bisa baik. Nah, mau memelihara hontok kalla tidak bisa sama sekali dengan Allah Ta'ala. Tahun konjo raso hijau beroko baginyo innaha ladho api neraka, api yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang mengupas kulit kepala. Nah semakin kasih hormat ngajar dulu soal hukum pejabat dia jabat dulu soal bukimen kan tapi nguya kinai pindah yang mengupas kulit kepala. Ima hari kiamat. Jadi di saat kan ada ayah umat ngadong belak namang herwita. Ngarang biarlah nak harapan nama jalabatkan kita. Ismita harapkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansarana binta mana guita ayahuma.
situ boleh tapi selalu. Amin ya rabbal alamin. Maka nak on ayah perlu nak kita kabar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertolongan di beliau sunnido kan itu kang ada ti. Kita harapkan siapa ni beliau boleh mendunia antar nabi di akhirat. Idunia pelang adong dai. Adong sadabayo. Diceritakan Al-Syekh Al-Imam Abdul Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu kan beliau disi bahasa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri waktu ia di Mekah toa. Ia wa atia di Mekah. Mau jumpa tu Mekah. Madu, alhamdulillah. Indah pe, mudah-mudahan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Tolong bertantun. Mudah penyakit ayah rumah atia kambu. Ulang lupa menurun pelna. Mudah penyakit atia kambu, ulang lupa menurun pelna. Mudah ayah dan tumak marniat ke umrah, ulang lupa duhat wisata terapelna. Mudah ayah dan tumak umrah marniat, ulang lupa duha wisata terapelna. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri atia tawaf di Mekah. Adong ide sadabayo setiap mangkat part bersolawat. Mangkat bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap salangka sada solawat. Rawu silangka ini pun sada solawat. Pantuna ganjilan bayo. Oh ning rawani Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tepat dunia. Oh tuan. Oh itu nama selawat sujud yang kita zikirnya. Asal nama zikir dari Nabi lagi tahlil, tasbih, tahmid, selawat sujud. Ada rahasia ni. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Isi malah. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Oh malah alat naik. Atau Imam Sufyan Ats-Tsauri lama besar. Namun bayon nakin alat nadao. Sehingga ini betulnya mukona. Anggo ngabin istimewa na ho Imam Indo cerita onjo rahasia. Jadi on terima sendiri cerita rahasia. Rahasia bersama. Jadi sonon cerita dan bayon. Di sada hari merangkat mau dot ayahku. Kehitu Mekah mangkarejo ibadah haji. Itu andalan oda situ mada ayahku. Marpanya ke ayahku di andalan. Akhirnya maradin nami di sada kampung. Menjalaki dalam usaha sendiri sesumurut situ muhuk di Simatobang. Jadi sendiri mungkin ubat ke nalalu tunggu takdir Allah Ta'ala tetap berlaku. Akhirnya disada borngit atia barbantal ayah niat tupat ni anak nau ibarbantal kon ayah dia mapat ni anak niau disimeng hembuskan napas terakhir ma ayahnya dong ihembuskan ayahnya napas na terakhir berpulang tu Allah Subhanahu wa taala merubah mukanya nia ratalum-lum ayahu mukanya nia dong meninggal. Allah boya naancit don naancit don naida don tidak ada ayah busuran mukana dong meninggal kana maida daun marsak ruania sedih ilalaya. Akhirnya ibu tia izarnya tersoman ridaknya ibu tia itu tupunya temukun ya ni sulang alok-alok nakangidang dong itu tupia mukun ya ni untuk ridaknya disi terpodenya
isi marsak naik, isi sedih naik, idin Allah Ta'ala siap waktu terkelong. Tu terkelong ia ibarasan di terkelong yang no, atar podamon bo. Idaya ma'adong rosa da bayo. Rosa da bayo na sangat tampan. Sadabayo na sangat rati pamakena. Sadabayo na sangat uskus. Romay daya palan-palan, rolaw palan-palan menetapkan kali na dua. Dung dunuk tulambung nilai dua, ibuka na tidak penutup na nakina. Ibuka na penutup ni muko niyah-niyah, dung ibuka na yapus na. Dung yapus ayak naronan kinan bo mabontar bulak masaksak marsinar muko nayah di bayo ng kinan. Tonto na sangat kurang naronia. Alhamdulillah. Madung degas bulak muko nayah ko. Madung normal bulak malah lebih degas damasian sebelum na waktu mangodo. Dung yapus bayo nakin kimu sip-sip. Rosip mulak sip. Jadi targam soke dah wayon itahan anak nak. Ethiopia tahan nak. Pain tejolo. Pain tejolo ni nak. On manakin ancit nak. Sidang orang namion madong ancit marsarak rumusir pe ancit dicoba. Isi dohola. Ning anak-anak Ahmad Muhammad bin Abdullah, Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad na iturun ko nito Al-Quran. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah mon memang alak na melampaui batas, alak na keterlaluan na sangat bahat dosana, na bahat maksiatna. Namun ada usada amalan niya niya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuksiru as-salata alayya. Bapa suri jahat niya nabahatan salawat niya tuwa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana qiyasu man yuksiru as-salata alayya, dan apalah penolong orang yang memperbanyak salawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa mudah-mudahan yang ayah umat kita mendapatkan syafaat Nabi kita boleh ngurun dunia sampai tu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman yang idokon Nabi kita wa ana giyathu man yuksirus salata alayya. Alma penolong nialak nabahat salawat na tuaw.
Jadi dong kehema bayan kira iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersonggot ba anak nam. Nah, kita nam terpurum dong nakit. Tiba-tiba ada son terpurum ni. Tahu dia nama rumah isi? Enggak. Oh. Jadi dong tersonggot dia nama rumah. Iligi ya bang bukan ni tutupi yang kina. Rupa madung songan ni dipini ai ma. Madung bontar na mulak muko na ni. Madung mercahaya masak sak mulak muko ni ayah di bayu nang kina. Jadi dung idaya bukti nai anggo songkonon angko nei pupu mon. Anggo baru sang ulah yang taan be. Ibabahat masalah waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning ron irak niya. Sehingga di setiap langkah niya indaun yung tinggal salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nangkin ma ikotu ma repelekin saya sangat saya paling ngotik na pabahat ko. Toluratus arian, toluratus borngin. Mudah-mudahan niat ilan Allah Taala tuita kekuatan. Sebab wita bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling ngotik toluratus arian, toluratus borngin. Sebetulnya ada wayah makabil sebab kita. Sudah payah itu. Kalau jawab sunnah mencangkuk, berbaro. Oh, ngira pa kala lu abe. Masjid aku sila ron. Yuk kumaya sunon bo. Tati aso ngala lu ita lale. Ay mana. Mak ingat pagi doon tay. Sulang lale ka ayahuma. Selalu taringot kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taringot kita tu Allah Taala semar zikir kita. Taringot kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semar salawat kita. Namun ayahuma saudara-saudara dirahmati Allah Taala, salawatun adalah wajib. Orang itu pun guna sunnah, tapi tinggal salawat wajib. Ini ada salawat wajib juga. Itu kasar di sembahyang. Tiap kali wajib bersalawat sadar sabar gin. Setiap kali sembahyang wajib bersalawat. Nah wajibnya di tahiyat akhir istimewa menjadi rukun. Menjadi rukun bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi on ma amal konontai. On na pasan konontai nakin tu poso-poso tai. Tu bujing-bujing kita ibas. Pidom partai sulang kali lupa bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapila lupahat pinomat anakin nalima waktu. Salawat na nalima waktu. Arana taringo tahun nalewati. Baru-baru kuliah di negara Yaman. Mengecer alat Yaman utara-utara. Anta min fain? Anta min fain? Mati dia mak? Alat dia dah mamang ni Beda bahasa di kitab tadi nanti min aina anta ya. Tapi kalau anta min fain ya. Anta min aina anta ni ya, min fain ya. Bahasa amiyah naik. Ana min Indonesia. Atau ala Indonesia. Indonesia. Di Indonesia nabahatan isiman negara na paling bahat alat muslim na dalam sehingga negara ni ku. Rutin ya. Tapi sembahyang dalain ya. Awan madah. Waonan cido. Bangga riba umat Islam terbanyak dalam satu negara. Tapi sampai sangat sembahyang sangat indah. Waon betul ayah mak pait tu menjawab nak. Tapi mudah-mudahan niat berbadai sebab sembahyang tersulena. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada ngon ayah tak, ngon gurun tak ayahanda utaraja, ayah Umar Bakar.
adung ilen beliau doa nak sundia surah dan anak tai sembahyang. Apalagi mulai kan menek doa kau. Sundia dengan doa nak doa nak berasal siang ayat Al-Quran. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mari ginjang-ginjang ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada putah dah, ada betul mak dah. Jusna bisa ini kilo tonkin lupa ini tonkin jus 13 surah Ibrahim lagi mak mana di surah Ibrahim jus 13 lupa sang ayat 3 surah Ibrahim enggak ada ginjang wae enggak ada ginjang surah Ibrahim di mana nasi bunyinya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Anna ayahuma kita baca tu anak tai mudah marorot kita sambil kita hapus ambu bunau ada ambu bunau ubun Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Andai baca mak sambil paroroti ya. Andai bantungah dong. Cinta, apakah itu cinta? Ini punya dah parorot. Dah lahir pedal ini jadi marcinta. Bosan di mata tong. Ya balkon ya. Jadi ahadu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salah. Oh Tuhanku, jadian ma'aw alak nara sembahyang. Jadian ma'aw alak nara sembahyang. Wa min dzurriyyati, sungguh juga ya Allah keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Oh Tuhan kami namaha menerima doa. Jangan tujuan doa naik mak. Jadi kita alak nara sembahyang, sungguh juga keturunan. Ma'aman mak. Dapat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Paling memona ayo tu mak surah Ibrahim. Dalam mulak monon mengaji mak surah Ibrahim. Ayah Nabi mak Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa. On nakin doa mararat. Kita hapus ambu ni anak tai. Budak apa pun pun tai. Kita Rabbi ja'alni yahpus ahlam ubun now. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yulaqulaka. Bisa juga tong kinaya mudayun dah tu acara mengayun acara mengayun mudayun kali mak bandoa onna sada bahan
bahan di doah ni umak beraya undang-undang umak mangayun on matambah di doah na doah mangayun on mesin gurun ta ayahanda Umar Bakri Lubis yang taraja. Ayah Nabi wa Nabi saudara saudara jemaah rahmati Allah Taala. Jadi Allah menakin nikmat dan kudangi dan Allah Taala kita manusia pilihan. So ini kita bahas selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama selawat wajib nang. Jadi ayah Nabi wa Nabi saudara saudara jemaah rahmati Allah Taala. Mai tandi mau kan? Oh. Malo je betul kan? Madam loja-loja yang sudah tandaan lupa. Atau enggak perlu be? Tapi orang bahagian nomor nazar mengaji di longat. Enggak. Bahagia. Sudah alat nomor mengaji di longat. Berarti mengaji sebelum Ramadan. Ada mengaji sebelum Ramadan ini di longat, di tuan dan rumukan, mangguntian juga wah. Mangguntian ayah tanah tobang-tobangi, sudah merahalakan kalai. Tapi besok ni mudah nak perlu ni alakai itu mak anak muyon golarna Anwar Khair Lubis bin Khairuddin Lubis. Sian Roburan Dolok. Bapak tu nak roburan? Ada roburan? Roburan. Nak kamian roburan, lojan ni baru tu son. Indah mak, indah tilah, indah. Jadi ayah Nabi wa Nabi saudara anak muyon anak roburan awalan Anwar Khair Lubis bin Khairuddin Lubis. Alumni Mustapoya sekolah yang tak tercinta. Alumni Mustapoya. Alumni Mustapoya tahun 2012. Tahun 2012. Dong salose di sekolah tahun, di pesantren tahun, alhamdulillah ada orang sukina mendapatkan beasiswa S1 sampai S2 ima di Universitas Al-Ahqaf di negara Yaman, di provinsi Hadramaut, di kota Mukalla, di kota Tarim. Jadi Maraka tahun 2012, Mulak tahun 2021. Mulak tahun 2021 mengalap baru. Orang mana perlu dan sada. Mengalap baru. Jadi alhamdulillah madung sada pempumoy. Lagi 2 tahun kena insyaallah. Dah kena itu masih sehat. Amin ya rabbal alamin. Malah baru tu penyambungan gurun tak juga mungkin terdaya itu mak. Abu yang Musad dan Lubis. Abu yang Musad, oh sama-sama. Berapa Lubis? Jadi ayah Nabi mak Nabi saudara-saudara jadi dong mulak dong Yaman melewati mengajar satu mungkin di Aiksaroga jauh Al-Mannan sekolah tahfiz Nasaduna salah satu tahun baru tu sekolah tahun sampai Sanare. Mudah-mudahan yang sampai seterusnya sampai meninggal. Amin ya rabbal alamin. Karena luar biasa sekolah tahun ayah umat. Luar biasa berkat dan sekolah tahun ayah umat. Kita pas sekolah tu son anak tak. Kita pas sekolah tu son berunta. Bapi biasa-biasa ya selama sekolah les adong dipertinggal. Api na jalur pas sekolah na manaki do karejong. Dadong tong tururan. Na baru lang dapat 6 tahun masuk kelas 2 sampai kelas 7.
Marulang mulak sekolah ke tu kau marjakan mesti orang tua di bagas menolong marjakan. Amun ni perjalanan sampai tamat sekolah. Ke sekolah mulak sekolah mana ke jol. Lepas ke sekolah main faktur di grosir di Keulau. Mulak sekolah laos kon. Ima berkat di sekolah tahun ayah rumah. Namun ada si pengikut ni idan tadi bagas. Mudah-mudahan panjang umur dan sihat-sihat. Amin ya rabbal alamin. Dorku ayah ziarah tu Syekh Mustafa Hussein. Wanggo bisa tiap hari ziarah. Boleh nak membaca Fatihah maya berdekat ke homangan ke mangan. Berdekat ke homangan sibawan kita bu sibawan. Ziarah pojolo. Baca Fatihah paling otikna, baca kulhu al-ikhlas, kulhu Allahu ahad, al-falaq, an-nas. Berana madela ho kemen itu lopuan. Tapi ziarah pojolo. Anggo bisa tiap hari ziarah. Sangat luar biasa sekolah tahun ayah rumah. Jadi setiap istirahat ketik singolot, berwudu, sembahyang, baru ziarah, baru tuloko. Jadi ini ya, dorko ziarah ning idan tadi bagas. Dorko ziarah tu Syekh Mustafa Hussein. Akhirnya apa pepak kosong kami melewati, menemui berhalangan ayah buruntai. Indah masuk tu kelas, yang tanggal kita doa ziarah kita tu Syekh Mustafa Hussein. Alhamdulillah umat amila dua ambo berasuki sekolah tu Yaman. Dengan lasaran sandari di Mekah sampai sandari. Dengan Yaman tu Mekah ya. Ima biasa na ontang muda pakosong kami berhalangan ayah buruntai kita kawan ziarah. Alhamdulillah dengan nangilan dia nusalah siam dia menekia tu Mekah. Sandari sampai sandari di Mekah ya. Jadi luar biasa ayah umat sekolah tahu. Makanya mendengar sandari ayah umat abo, insyaallah di akhir bulan 9 non berangkat kita tu Sulawesi. Tu Sulawesi Selatan. Mau anak-anak tasikot bertanding tingkat nasional menyusul tingkat internasional. Alhamdulillah debat bahasa Inggris di Sumatera Utara kita juara saranta. Debat bahasa Arab di Sumatera Utara bahat kita juara saranta. Membaca kitab 20 negara kita bertanding 17 juara saranta. Jadi tingkat berikutnya insyaallah di akhir bulan 9 berangkat pertandingan di awal bulan 10 tingkat nasional. Mudah-mudahan anak-anak tahun masuk ke tingkat internasional. Amin ya rabbal alamin. On MQ ke pertama tingkat internasional. Jadi mudah-mudahan ada mak dan anak tahun sekolah tahun dan mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat itu mak saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ayah mak sekolah tahun. Tidak benar sudah ke sekolah lain ayah mak, dia sudah. Anda ni pintu mundur asal, berdiri tahun mundur sudah amang nak, mundur sudah asal. Jadi ayah mak Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bagasan Nina Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita memupuk kecintaan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri mah semur cinta kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri mah setong kindai di akhirat di alam kubur kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sarugu petong kindai bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bagasan di hadis ada diriwayatkan bahasa sahabat nomor golar Thauban. Ada sahabat warna Thauban di sada hari pasuir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marsak marnya langan marsak marnya langan meron penyakit. Ahna mau Thauban dengan Nabi itu.
imada ya Rasulullah. Budak tari wata da butuh tidak Islamian. Indah sadar wang kunggunga apa sudut kumula. Jabat tari wata tidak Islamian indah dong natun tulala be. Akan narang utusan maliki homula. Sehingga indah kemangan, indah keminum. Gara-gara di dungun tuho, dungun kutuho. Ning sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yud busugari angkon narap sajud ko tadi. Angkon narap sajud dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga budak tari mau tahu tong kinai dung meninggal. Budak di akhirat tong kinai masuk sarubo. Ngau butuh jus alis Nabi bisa kita pasir tong kinai. Marasa pia ayah umat, sangat depisi di tong kinai kumpulkan di akhirat. Entah bisa lebih menganatap mukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Di dunia ulama, malungun ya kelihiya. Di akhirat tu kena sendiri ya Rasulullah. Pernah membina ya Rasulullah marsak marnya. Sehingga sebelum ijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat ya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله الله تعالى isi anak taat Allah wal rasul, taat rasul, taat itu Allah, taat itu rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, di antara mereka bersama para nabi-nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan para orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. On mana dongan natabiyan. On mana besti umada. Besti di akhirat mungkinna. On mana dongan akrab. Sendia so berkumpul kita mungkinna di akhirat berkala. Dot nabi, dot para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Jadi penting lagi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan ulang kau. Jadi Allah Taala menjawab keluh kesah ni sauban nangkinan anggota tu Allah taat tu Rasul akan nadot nabi dah tongkinai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat itu mak saudara-saudara jamaah ni rahmati Allah Taala. Pan mada ayahuma usaha ontai sendiita surana patuhi. Surana mangenangin ni doko ni. Perintah ni Allah, perintah ni Rasul. Rantong kita aku kita cinta tu Nabi. Adalah cinta Rasul bukti nak? Ada cinta Rasul bukti mak? Kan tarikat umat na jolo. Ketika sampai ya, na bukti na cinta hatu mau. Bukti na cinta hatu mau. Berbakso. Berbakso. Cinta butuh bukti. Apa buktinya? Patuh kita. Apa nak bukti sendiri? Patuh tu Allah, patuh tu Rasul. Sehingga Rabi'atul Adawiyah mendokon, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u."
jikalau seandainya cintamu itu cinta sejati, la ata'tahu, kamu pasti akan patuh kepadanya. Aso innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena alak na mencintai pasti patuh tu alak na dicintainya. Maka kita cinta tu Allah, cinta tu Rasul, tengah kita pedulian perintahnya. Cinta di warna mai. Cinta monyet itu. Onna ayah umak. Mudah-mudahan terbuktikan kita cinta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuh kita. Patuh kita tu Allah, patuh kita tu Rasul. Sehingga napatuhon tu Rasul, napatuhon tu perintahnya Allah Ta'ala. Itu kan Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi bahasa pondasina adong tolu. Adong tolu pondasina surai tanah taati. Adong tolu dasarna. Pertama al-khawfu, babia. Apa nama dia itu Allah Ta'ala. Budanga sembahyang au sunan dosa. Mudah upangan naharami sunan dosa. Bapangan kuntu nakina harami sunan dosa. Kece-kece dengan ki sunan dosa. Makan daging na pucuk. Salah konjiran enggak gitu mak. Dalam menai timbung kok. Tadi guys dera. Ngai paling daging na pucuk. Ini apa kanu ni? Fakarih tumuh ni Allah Ta'ala, kamu giuti ni Allah Ta'ala. Jadi ini pembuktian lain. Patuh kita tu Allah, patuh tu Rasul. Kita tinggalkan kita biar kita udah gibah makan daging na pucuk ana daganjing doro. Jadi anda pendurangi surat taat kasut mabiar. Lapaduana harap mengharap budak karejon sunan pahalona. Budak karejon sunan upana, sunan pahalona, sunan ganjaran. Khauf roja. Baru dapat turunan mahabbah, cinta. Saya buktian na cinta itu. Jadi on mana turun dasar nasari taati. Sehingga Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menggambarkan gabungan natuluan bahasa rasa takutin beliau ibarat ni pendorong sautun saik pancambuk. Ada pe ona gimbal konon masuk ke neraka konon pancambuk na harapan ni tukang tarik. Qaidun saik, nama narik nak alak tukang tarik naik. Ada pe rubamu kerjaan kamu suran pahalana suran upana. Wal mahabbah tayyarun, adalah sebagai tali penarik. Jadi ada tukang dorong, ada tukang tarik, ada mesti tali penarik nak. On aku digabung pun na tuluan, aku na mabiar berita, aku na harap berita, dan aku na cinta berita tu Allah dan cinta tu Rasul. Jadi ayah nami wa nami, saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arana kita na dunia akan lagi ulak bersaudara. Tapi ada mana lagi saja? Lagi nama tahu lagi? Lagi saja akan lagi mulak berita. Ibarat yang namaran to magit lebaran nonbo, git mudik. Maka nak kita hasud ummati ba baina 60 wa 70. Permulak ni umat kita antara 60 tu 70. Pun madong na lebih 70 alhamdulillah. Jadi bonus mesin Allah Ta'ala, kesempatan pabat balanjo di sadun. Hidupkan Abu Dzar Al-Ghifari budak kita marjalanan pas dia mau balanjo tupur bahasa jauh mau melepeng kan mau mantas pada musik karbu sambal tupur bahasa jauh itu ada mau banonta
Apalagi kita tu akhirat kan apa? Landang. Get landang waktu akhirat. Get landang tu akhirat. Get perjalanan di dunia saja kita perlu menyiapkan bekal. Apalagi perjalanan akhirat. Masudong biadong amulakan. Ini di panjalakian nak isan dia mak. Kita pergunakan umur tahun sendiri kita taat kita tu Allah, taat tu Rasul. Jadi madung Sadiq, madung Ahmad tu potong tersarun. Boleh salat namaran tu ikirimnya meteng. Berapa si dia tabu si kawun. Tabu si bagas, budak tukang tu ada bagas tepotang. Ada budak bang kurut di pagarontoan, ada kawun tepotong. On lagi pula kita. Maaf atau perkulan di sana. Moy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna baca qul huwallah al-ikhlas 10 kali. Ada ibangun istana di Saru. 10 qul huwallah ma saya istana. Bayangkan mama istana bangun istana. Bagas tayo sayo nga terreha. Itinggang tiris. Jangan membangun istana. Madang may istana di Saru ba? Madang mabiga may istana di Saru. Baca Qur'an 10 kali sa istana di Saru. Apa ya? Tidak perlu tanah hektar, tidak perlu air warna, simenna, batona, pelapa. Ini dong perlu sirena. Lasmorong kaya terperang kung baca Qur'an 10 kali. Terperang ko alhamdulillah masih sa istana lasmorong. Lasmorong terbangun istana. Tapi terperang juga masa 10 kali lebih terperang juga. Main 20 kali, 2 istana siap. Tahu gimana? Maka untuk Nabi Musa alaihissalam cemburu ya. Membangun istana 10 keluhan lah maya sada istana. 20 keluhan 2 istana. 30 keluhan lah 3 istana. Anggoraita. Jadi on ayah ibadat ada terputus tentu saja. Lagi mulakan. On mai tak isa pasiap. Surah istana tadi sahur kita baca qul huwallahu ahad 10 kali. Andingan sayo. Saya tidak nak kira semua orang atar pada umat daripada barangan-angan. Baca qul huwallahu 10 kali. Jadi ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ayah umat kita sampenon berkat kita. Taramalkun kita bertambah cinta antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adang balajan tetap gini di akhirat. Dalam kubur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sarukutong kini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baca sudah maaf. Baca sudah. Tak. Ayah Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Ada orang kawan mu, belum kan? Midnight may dumantak may umak. Pintong lo aja berlalu, kan? Umat berak mama mampirin lah kan? Ayat. Tapi tarangan kita tutup umat adong sotik samping kona. Amanah sian inan terut aman tadi pesantren tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayah Nabi Muhammad Sasulena insyaallah bison
di pesantren Tauntongan adong terapel tak ima terapel dua wisata. InsyaAllah akan merangkat meita umrah on mustapoyah. Saudara-saudara telah mendaftar hari Selasa tanggal 16 September. Hari Selasa tanggal 16 September InsyaAllah ada 48 alap semotor ALS. Jadi bahan harapan nami tukum nami saudara-saudara ayah nami wa nami harap kita pabut ma tamuni Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa insyaallah berangkatna ba'da asar dung salose sembahyang asar di perpustakaan. Dungi iman amadong mendaftar di bulan September. Berikutnya di bulan 11 adong DP kursi 45 kursi naik. Sudah bisa awal bulan Ramadan berangkat bulan 2 Februari 2026. Sada Ramadan kon Kuala Namu. Jadi ada umrah di bulan November ada DP kursi na kosong 45 naik. So dia juga berangkat di bulan Ramadan mungkin naik tanggal 1 Ramadan di bulan di Kuala Namu. Jadi anpe harapan nami itu ayah datu mak malatu nakin son pantun ta kan. Aduh kau mak. Silakan dapat. Jadi mudah-mudahan hajat tanangkinin get dapat umrah kita daftar konma atau panitia adong di pesantren Mustaqiyah Purbabar. Jadi ayah nami saudara-saudara ini nangkinin di pengajian tahun adong tapi kenapa deh mudah-mudahan bisa kita amalkan. Adong tapi kita sopade au tuai itu maksudnya bahat lagi demo. Karena ada anak betul pulang. Kalau nama kunci ayah tay rumah. Hasil juga ada mengaji kita ima ayahanda Haji Zulkarnain. Namun ada di beliau adong perjalanan ke Jakarta. Kita buat baru di beliau. Nagit merangkat tu negara Maroko untuk melaksanakan kuliah beasiswa. Jadi salah satu keturunan Syekh Mustafa Hussein. Cicit Syekh Mustafa Hussein. Baru di Pampu. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa tu negara Maroko. Jadi ala kaihi ke pawatna tu Jakarta. Jadi makana kita pasu di sadarion dut ayah dut masa surena. Jadi dia nak kata-kata nami ayah bahat nami do moh bahat nasala dokon atau pe adokon tu. Jadi ayah rumah saudara-saudara bahat bagi do moh sebelum kita akhiri majlis tahun manduh kita tu Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.